So karon guys, mayroon to. For this video 3 in 1 in 1 in 1. Magkatulugon lang ko guys, pero antoso na ako guys kay magkapoy man. So karon guys, nakoy pangutana ninyo. Kung kamoy papilion, unsa man, diploma o diskarte? Kung ako'y mapili guys, sa diploma ko. Kay kung sa diskarte, kung atong trabaho, construction ra. Kung walay trabaho construction, unsaon na to na? Undang ta. So karon, mas nindot ng diploma. Kay daghang trabaho applyan. So, dito dugay-dugayan guys. Kung gusto ka mo lang sa video, comment lang. Kung reklamo ka, bahala ka.